Krijgsraad ने luitenant kolonel Daniela Feira को vrijspraak दिया है wederrechtelijke vrijheidsberoving, चोरी और medeplegen van huisvreugdebreuk के लिए जो साख था रोतनी कायरो के अगवा करने के सिलसिले में जनवरी की 16 तारीख साल 2020 में रात ने और दिल किया है कि जो aanwijzingen थे वो काफी नहीं थे medeplegen के लिए। vuurwapens बगैर मख्तगिंग aflever करना ये साबित हुआ है, लेकिन इसके वजह से ontslag नहीं हुआ है rechtsvervolging का, क्योंकि voortgezet gedoogbeleid hoger gezag पर है। De Nationale Assemblée ने शुरुआत किया है जो ingrijpende wetswijzigingen है rechterlijke macht के अंदर behandel करने के लिए। Voorstellen में है instelling van een hoge raad, een college van procureurs-generaal plus aanpassingen procureur-generaal के positie में। सरकार कहता है कि modernisering और betere rechtspleging इसका doel है। critici सावधान कर रहे हैं जो gevolgen होंगे openbaar ministerie, de scheiding der machten और जो tempo है besluitvorming को लेकर के पार्लियामेंट और जनता के साथ में काफी चौड़ाई में बात किया जाए। Parlementariër Aziz Gayadin ने de Nationale Assemblée को सावधान किया है constitutionele sprongen in het duister के लिए। उनका कहना है कि ये जो voorstellen है machtbalans wetgevende, uitvoerende और rechterlijke macht के बीच में verstoor करते हैं और rechtsstaat को दबाव में डालते हैं। बदलाव constitutioneel bestel में lichtvaardig नहीं doorvoer करना चाहिए और vereist करते हैं zorgvuldige juridische toetsing। politieke opportuniteit कभी ऊपर नहीं होना चाहिए rechtszekerheid का benadruk किया है उसने, नजर में रखते हुए जो duurzame democratie है और जो भरोसा है। Minister Melvin Bouva Buitenlandse Zaken, Internationale Handel और Samenwerking BISCA मुलाकात किया है आइसे सेल्कान सानली जो ambassadeur है रिपब्लिक तुर्की का Suriname में और directeur Turkse Samenwerkings- en Coördinatieagentschap TICA का Zuid-Amerikaanse regionale kantoor के लिए अहमद फारूक मुस्ताकोगलू के साथ में। ये मुलाकात हुआ है 20 जनवरी की 29 तारीख साल 2026 में। मेल्विन बौफा ने बुध जनवरी के 28 तारीख को कॉर्प्स होनोरैर कॉन्सुल्स को ब्रीफिंग किया है buitenlandse beleidsprioriteiten को लेकर के साल 2026 के वास्ते। ये सेसी फॉलो हुआ है कॉर्प्स डिप्लोमेटिक के साथ ओवरleg के बाद में। बौफा benadrukt किया है economische diplomatie, nauwe betrokkenheid honorair consuls का और जो uitvoering है Make Suriname Shine। ध्यान दिया गया है 50 साल diplomatieke relaties, internationale bezoeken, samenwerking Guyana और जो Suriname का voorzitterschap है CARICOM के अंदर। जो omvang है चिकुनगुनिया uitbraak का ये अभी तक साफ नहीं है। अभी तक 134 gevallen bevestigd हुआ है Paramaribo, वानिका और निकेरी में। laboratoria और infectiologen लगातार काम कर रहे हैं monitoring और beheersing पर। एक sterfgeval का छानबीन की जाती है। risikogroepen है बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चे, जो औरतें गर्भ से है और जिन्हें chronische ziekte है। सरकार शुरुआत किया है vuil opruiming और muskietenbestrijding के साथ में पाहो के मदद से। एक ऑनलाइन पेलिंग ने साबित किया है कि ब्रेड ट्वेफल है नेशनल लोकल कंटेंट प्रोग्रामा को लेकर के। 70% से ज्यादा रेस्पोंडेंट ने उम्मीद करते हैं कम से लेकर के कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा werkgelegenheid और lokale deelname पे।
صرف ایک منderheid کے نظر میں reële kansen ہے آگے بڑھنے کے لیے. Resultaten onderstreep کر رہے ہیں maatschappelijke skepsis beleidsplannen کو لے کر کے جو جنتا کے مطابق کم vertaal کی جا رہی ہے. Concrete maatregelen, banen اور duurzame betrokkenheid lokale bedrijven کو لے کر کے اولی اور خاص سیکٹر کے اندر سورینامو میں آج بھی الخمین. فیہاپی کا سبھاپتی چاند سنتوکھی انکار کر رہے ہیں کہ بات ہے انٹرن مقصد کو لے کر کے پارٹی کے اندر. وہ کہتا ہے کہ نارمل انٹرن پروسیسن ہے لیکن انہیں غلط انٹرپریٹر کیا جا رہا ہے فردیت کے روپ میں. وہ سویکار کرتا ہے کہ امبیسیز ہے لیکن کہتا ہے کہ یہ خزوند ہے ڈیموکریٹس پارٹی کے اندر. سنتوکھی بنادرک کرتا ہے کہ انٹرن فرکیسنگ پلاننگ میں ہے اور ساودھان کرتا ہے کہ انٹرن ڈسکسیز کو میڈیا کے ذریعے ادراک کرنا onnodig onrust veroorzaakt کرتے ہیں. منسٹر ریمونڈ لانفیلڈ نے کہا ہے کہ کنکریٹ اسٹیپن رکھا گیا ہے لفٹ فیلغیت کو بہتر کرنے کے لیے. آئی ڈی بی کے ساتھ میں مل کر کے کانٹریکٹ دستخط کی گئی ہے ایک نیا رادار, ایک انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم اور ہیئر اسٹائل جو ہے فرکیش فورزیننگ کو لے کر کے سمندرے پر. ان سبھی کو کچھ ہی مہینے کے اندر آپریشنل ہو جانا چاہیے. لانفیلڈ کہتا ہے کہ یہ حصہ ہے ایک چوڑا پروگرام کا فیلغیت, بتروبارہیت اور انٹرنیشنل خلوف واردہیت کو مضبوط کرنے کے لیے. کموینا میں صاف دکھ رہا ہے کہ بدلاؤ آ رہا ہے. ایک شانت علاقہ جو اکنومیز ایکٹیو خبیت ہوتے جا رہے ہیں. سڑکوں کے کنارے فوڈ سٹینڈز اور چھوٹے چھوٹے ہینڈلز پلیکن دیکھنے میں آتے ہیں جو اسٹرات بیلٹ کو فرلیفندخ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بھی بو سیکٹر بڑھ رہا ہے نیا اپارٹمنٹن اور بو مٹیریالن ساکن کے ساتھ میں. انفراسٹرکچر پروجیکٹن ندی کے کنارے بریک بارہیت کو بہتر کر رہے ہیں اور انویسٹرز کو بھی آنتریک کر رہے ہیں. سورینام ندی انتوکل کر رہے ہیں خود کو ایک اکنومی سے آس کی اور داخل ہے duurzaamheid کو بواک کرنا اور ناتور اور عرف خود کو بہوت کرنا. منسٹری volksgezondheid, welzijn اور arbeid کا شروعات کیا ہے اکوٹ ایکسس کے ساتھ میں جو اگریسیو ڈک اور تویزلوزن ہے سڑک سے ہٹانے کے لیے. یہ ماتریخل کو رات فن منسٹرز نے خود کر دیا ہے اور یہ ادفور کی جا رہی ہے کئی منسٹریز اور دسکندخن کے ساتھ. فوکس ہے ان لوگوں پر جو ترنت خطرہ ہے. اسکریننگ کے بعد دور فرویسنگ فالو ہوں گے. ایکسس دیش بھر میں کی جا رہی ہے اور یہ بھی ویتلک کادرز کے اندر. اوبیسیٹاس سورینام میں ایک بڑھتا ہوا خسونتھیٹس پرابلم کا وجہ ہے, چاہے ریسنٹ ایگزیکٹ سیفرز نہیں ہے. انٹرنیشنل خطنگن دکھلاتے ہیں کہ ایک کوارٹ اور ایک درد جو ہے فلوسنن کا اوبیسیٹاس کے ساتھ میں جونج رہے ہیں. یہ رسی کو اونچا کرتے ہیں ڈیابیٹس, ہارٹ اینڈ فات سکتن اور نیر فالن کو لے کر کے. بغیر بترو بار داتا پروفینسی بلیٹ دھیان فوڈنگ پورسی خروت اور بویخنگ تو ڈر ہے کہ ایک انتوکلنگ فرخلیک بار ہوگا ان دیشوں کے ساتھ جہاں زورخ سسٹیمن کافی دباؤ میں ہے.